Okay mga friends, mao ni ang tubag sa AI sa dihang nangutan ako kung mutaas ang voltahe sa distribution system gikan sa utility unsay mahitabo. Ang gitubag mga friends sa AI ambot og tinuod ba ni? If excessively high voltage enters a residence distribution line, it can cause severe damage to electrical appliances, frequent burnout of bulbs, and potentially start fires due to arcing or overheating, leading to significant property damage and posing serious risk of electrical shock to occupants. To mitigate this, homeowners can install individual voltage surge protectors on sensitive devices, whole house surge protectors, or a home-wide voltage regulator, and should immediately contact their electric utility company to report the issue and request a remedy. So mga friend, mao ni ang tubag sa AI, so peligro gid ay kung musaka ang voltahe. So kinahanglan pangitaan ning paagi sa supplier o utility nga naa sila sensor nga mo automatically shutdown ba or ilang i-regulate ang voltahe nga permanente lang gihapon. Di ba mga friend? So diri ra kita kutob sa atong kulo ka bildo.